हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का क्रिसमस स्पेशल छोटा सा एक ब्लॉग आप लोग के लिए पेश कर रहा है। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा इस ब्लॉग पे। प्रार्थना करें। प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड। महान प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुम्हें। हे प्रभु यीशु, लोकसमर प्रभु यीशु, आज दिन में क्या आपने पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई। अपना जन्म दिन में क्या सवाई ने करे प्रभु तुम्हें धन्यवाद। प्रभु तुम्हें जाने हे मनुष्य जाति प्रभु अपना ने का प्रभु अनेक घंटी लगे उन्हें पाप करता प्रभु हमें तुम्हें घरों में प्रभु कोनो घंटी कोनो हमारे तुम्हें माफ करेंगे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण प्रभु प्रत्येक आत्मा हमें प्रभु यीशु के समय में हमें ताली बजाइए। सारा जो आइए लेकिन उस पर कांकेंगे मैं आमी नरेन पेगु मैं धमाजी टाउन ट्रास्टर पालक है गति के धन्यवाद दिसो आप लोगों को लग पाए ভাল লাগিছে ईश्वर आशीर्वाद करो धन्यवाद। चांद सितारे महिमा करते सब यीशु के। মই অকলে নাগাম আজিৰ কাৰণে চব দিব লাগিব। सॉरी गाइस, इस गाना को हम म्यूट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट का चांस होता है ये सब गाना में, इसलिए हम मजबूरी में इसको गाना को म्यूट कर दिया। डांस और म्यूजिक के साथ मैच नहीं करने से भी डांस तो बहुत अच्छा किया था इन लोग गाना का साथ। गीत गाने आगे बढ़े সকলো জ্ঞান আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁবিলাকক আমি হাত তালিৰে বজাই ধন্যবাদ কৰিম ন। এতেকে যেনেকৈ এজনৰ মানুহৰ দ্বাৰা পাপ আৰু পাপৰ দ্বাৰাই মৃত্যু জগতৰ ধোঁৱা আৰু সকলোৱে পাপৰ পৰা সেই মৃত্যু সকলো মানুহলৈকে বিয়পি পৰে। আমেন। সকলো হ'ব ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা হ'ব কৈছে, সেইটো কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি শুনিবলৈ আমাৰ স্পিকাৰ যোগেদি হ'ব ইয়াতে ৰৈ আছে। এইটো কাৰণে আমি সকলো মণ্ডলীক তেওঁকে আমি আদৰণি কৰি আমি চব একবাৰ উঠি দিলে বেছি ভাল আছে মানে। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज আজি কিমান জনে হুকি যদি এখন হাতে উঠাও তেতিয়াহ'লে অকল 50% হুকি যদি দুখন হাত উঠাও তেতিয়াহ'লে 100% আমি হাত চাপৰি বজাই আজি যিশুখ্ৰীষ্টৰ কি হয় জন্মদিন। জন্মদিন কাৰ কাৰণে কাক পালন কৰা হয়? কেতিয়াবা মৰা মানুহৰ কাৰণে জন্মদিন পালন কৰা দেখিছে? দেখিছে দেখা নাই? আমাৰ খ্ৰীষ্টানসকলৰ ডাঙৰ এটা বিশ্বাস আছে, যীশু ঈশ্বৰ কেতিয়াও মৰা নাই। হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সেইকাৰণে যীশু এই জগতত জন্ম ল'লে, তেওঁ আমাৰ দৃষ্টিত তেওঁ মৃত্যু হ'ল, পুনৰাই জি উঠিল। সেইকাৰণে আমাৰ ঈশ্বৰ আজি কালি সদা কাললৈকে একে হৈ আছে।
সেইকাৰণে ঈশ্বৰ কেতিয়াও মৰিব নোৱাৰে, ঈশ্বৰ কেতিয়াও মৃত্যু নহয়। সেইকাৰণে জিন্দা ঈশ্বৰৰ এই জগতত তেওঁ 2000 চনৰ পূৰ্বতে আহিছে আৰু তেওঁ আছে আমাৰ মাজত। खा लिया तुम लोग? खा लिया?